गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। शुभ अपराह्न पिला माने मोर अति प्रिय समस्त अष्टम श्रेणी छात्र छात्री तथा शिक्षक शिक्षयित्री मानकु मु आजिर भर्चुअल क्लास को सुवर्णमयी भयसाल हेमगिरी ब्लॉक रो सरकारी उन्नीत उच्च विद्यालय दुर्बगार शिक्षयित्री तुम मानकु आंतरिकतार सहित शुभेच्छा तथा स्वागत। तो पिला माने आज आमे तुम अष्टम श्रेणी रो साहित्यिका बहिर द्वितीय पद्य जोटा कि उद्बोधन एवं यह कहा द्वारा रचित ना स्वभाव कवि गंगाधर मेहर द्वारा रचित ताहा एठारे आमे पढ़िबा। तो पढ़िबा पूर्व आमे कवि विषय परिचय जानिबा ताहेले आमे जिबा स्मार्ट बोर्ड पाखो। तो पिला माने तुम अष्टम श्रेणी रो साहित्यिका बही समस्त बाहर करो एवं द्वितीय जो पद्य अछि उद्बोधन सही उद्बोधन पद्यटी को आमे पढ़िबा। तो प्रथमे आमे जानिछे जे प्रत्येक कविता बा प्रत्येक आमे पाठ जते बेले पढू आमे प्रथमे कवि परिचय किंबा लेखक परिचय जानू। तो आमे प्रथमे कवि को परिचय जानिबा। तो उद्बोधन कवितार कवि हेले तुमर गंगाधर मेहेर ना स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। तो तांका विषय आमे जानिबा। तो स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर 1862 मसीह रे हैला जन्म ग्रहण करथिले। कोठारे जन्म ग्रहण करथिले आमर वर्तमान जो बरगढ़ जिला अछि सेही बरगढ़ जिल्ला रो गोटे ग्राम हैला बरपाली। सेही बरपाली ग्राम ठारे से जन्म ग्रहण करथिले एवं तांकर मृत्यु होइतिला 1924 मसीह रे। तो से ओडिया साहित्य रो आम आधुनिक जुगर कवि और लेखक मानक मध्य गोटे विशिष्ट स्थान रो अधिकारी अटंती। तांको द्वारा रचित केते गुड़िए जनाशुना रचना हैला इंदुमती, कीचकवध, उत्कल लक्ष्मी, प्रणय बल्लरी, तपस्विनी, अर्घ्यथाली, महिमा और कृषक संगीत। एटा है तांकर केते गुड़िए जनाशुना रचना। कौन कौन ना इंदुमती हैला, कीचकवध, उत्कल लक्ष्मी, प्रणय बल्लरी, तपस्विनी, अर्घ्यथाली, महिमा और कृषक संगीत। एगुड़िक है तांकर केते गुड़िए जनाशुना रचना बा जनप्रिय रचना जोटा कि समस्तंकर प्रिय अछि। तो ये जो उद्बोधन कविताटी आमर एबे जो आमे पढ़िबा उद्बोधन कविता सही कविताटी गंगाधर मेहर जो अर्घ्यथाली लिखिछंती अर्घ्यथाली संकलन जो लिखिछंती सही संकलन रु अणा जाय। केउठार अणा जायछि अर्घ्यथाली कविता संकलन रु संगृहीत होइथिबा अणा जाय। तो पिला माने आमे प्रथमे बुझिबा जे उद्बोधन कहिले कोन। तो उद्बोधन रो अर्थ हैला आह्वान जागरण करिबा आह्वान देबा हैला। हेले जेते बेले हमर गंगाधर मेहेर हैला जेते बेले हमर गंगाधर मेहेर तांकर युवक अवस्था रे थिले से समय रे कोन होइछि ना आम ओडिसा रो जनमानस रे कोन देखिथिले से जड़ता एवं उद्यमहीनता लक्ष्य करथिले। हमर ओडिसावासी मध्य रे बा जनमानस रे से कोन लक्ष्य करथिले हमर उद्यमहीनता जड़ता माने आलस्य तापरे तुमर उद्यमहीनता माने कोन टोटाली चेष्टा न करिबा माने से माने कोनोसी चेष्टा करू नथिले आलस्य होइकिरी रहि जाउथिले। तो ताहा कवि को बहुत मर्माहत करिथिला बा कवि बहुत दुखित होइथिले ताहा देखिकी। तो से कोन करथिले निजर भाषा और देशवासी उन्नति उद्देश्य रे से आह्वान देइथिले। सेतेबेले समस्त को आह्वान देइथिले। कोन आह्वान देइथिले ना निजर अधिकार को लड़िबा पई बा निजर अधिकार को हासिल करिबा पई से समस्त को जागरण करिथिले हैला आह्वान देइथिले। तो सही उद्बोधन कविता जो कोन आह्वान देइछंती ताहा हम एठारे पढ़िबा उद्बोधन कविता। ठीक अछि पिला माने। तो उद्बोधन कविताटी प्रथमे आमे कोन करिबा तमे जानिथिबो कोनोसी पद्य बा कविता आमे पढ़िले प्रथमे कोन करू आवृत्ति करू बा स्वर देई आवृत्ति करू तापरे आमे बुझू कविताटी को। तो प्रथमे आमे कोन करिबा स्वर देई आवृत्ति करिबा आवृत्ति करि सारला परे आमे कविताटी बुझिबा। देखो समस्त बही देखो निज निज बही देखो मु प्रथमे स्वर देई आवृत्ति करिवे तुमे सुनिबो तापरे तुमे तुम श्रेणी रे समस्ते गाइबो।
ନବର ବିକରେ ଫୁଟଇ କମଳ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଉଠନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜିପୁର ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ କେତେ ଦୂର। ତ ଏଠି କଣ ଆମେ ଯୋଉ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ବା ସ୍ୱର ଦେଇ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଯେ କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତ ନବ ରବିକରେ ଫୁଟଇ କମଳ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଉଠନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜିପୁର ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ କେତେ ଦୂର। ତ କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନବ ରବିକରେ ନବ ନବର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ବା ନୂତନ ହେଲା। ରବି ରବି କରେ ବେଲେ ରବି ମାନେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କରେ କରେ ମାନେ କିରଣରେ ହେଲା। ରବି କରେର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ କଣ ହୁଏ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନୂତନ କଣ କିରଣ ପଡେ ହେଲା। କୋଉଠି ପଡେ ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ପଡେ ବା ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ପଡେ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଫୁଟଇ କମଳ ହେଲା। କମଳ ପଦ୍ମ କମଳ ମାନେ କଣ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟେ। କେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟେ ନା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନୂତନ କିରଣ ଯୋଉ ପଡେ କୋଉଠି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ତୁମର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମାନେ କଣ ପାଣିରେ ପୋଖରୀରେ ବି ପଡେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ତୁମର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୂତନ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି। ଏବଂ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଉଠନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ କିଏ ଉଠନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଉଠନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ। ବିହଙ୍ଗମ ମାନେ କଣ ପକ୍ଷୀ। ବିହଙ୍ଗମର ଅର୍ଥ କଣ ପକ୍ଷୀ। ତ ପକ୍ଷୀ ଦଳ ବା ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ ଗୁଡିକ କଣ କରନ୍ତି ଉଠନ୍ତି। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ନୂତନ ଭାବରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଡେ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ଫୁଟେ ଏବଂ କଣ ଆନନ୍ଦରେ ବା ଖୁସିରେ କେଉଁମାନେ ଉଠନ୍ତି ନା ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଉଠନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜିପୁର ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ କେତେ ଦୂର। କେଉଁମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଆହାର ବିହାର ଆହାର ମାନେ କଣ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତେଜିପୁର ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜିପୁର ହେଲା। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବେ। କଣ କରନ୍ତି ତେଜିପୁର ତେଜିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଛାଡିକି ତ୍ୟାଗ କରି। ପୁର ମାନେ ହେଲା ତାଙ୍କର ବାସଗୃହ ବା ଘର। ପୁରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଘର। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ଘର କୋଉଟା ଯୋଉ ବସା ବାସଗୃହ ସେହି ବାସଗୃହ ଛାଡିକି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ କେତେ ଦୂର ହେଲା। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରକୁ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆହାର ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡେ ସେହି ସମୟରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସେ ବହୁ ଦୂର ବନ ପର୍ବତ ବିଳସେ ବଳ ଥାଉ କେହି ନିଶ୍ଚୟ ମୌନ ଥାଇ ନ କରନ୍ତି ଜୀବନ ନିଉନ। ତାପରେ କବି କଣ କହିଲେ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସେ ବହୁ ଦୂରବନ ପର୍ବତେ ବିଳସେ ବଳ ଥାଉ କେହି ନିଶ୍ଚୟ ମୌନ ଥାଇ ନ କରନ୍ତି ଜୀବନ ନିଉନ। ତ କବି କଣ କହିଲେ ଯେ ମହୁମାଛି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡେ ସେହି ସମୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ କଣ ହେଲା କମଳ ବା ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ଛାଡି ବା ବାସଗୃହ ଛାଡି ସେମାନେ ଦୂର ଦୂରକୁ ଉଡି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆହାର ପାଇଁ। ତାପରେ ମହୁମାଛି କଣ କରେ ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସେ। ମହୁମାଛି କଣ କରେ ମଧୁ ମାନେ କଣ ଆମର ଯୋଉ ମହୁ ଆମେ କହୁ ହେଲା ମଧୁ ଖାଉ। ତ ସେହି ମଧୁର ସଞ୍ଚୟ ମାନେ କଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଲାଳସରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କଣ କରେ ବହୁ ଦୂର ବନ ପର୍ବତେ ବିଳସେ। ବହୁ ଦୂର ବନ ପର୍ବତ ବିଳସେ ମାନେ ହେଲା ସବୁଆଡେ ସେ ମାନେ ଖୋଜେ ହେଲା ବୁଲିଥାଏ ବିଚରଣ କରେ। ବହୁ ଦୂର ବନ ପର୍ବତରେ ସେ ବିଚରଣ କରି କରି ସେ କଣ କରେ ଫୁଲମାନଙ୍କରୁ ସେ ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ କରେ ଏବଂ କଣ କରେ ନା ସେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ।
मधु संचय करी रखे। ठीक अछि। बल थाउ केही निश्चय मौन थाई न करंती जीवन न्यून। बल बल थाई कि मध्य केही केते जण कण कहंती ना मौन माने चुपचाप रहि जांती एवं कण ना जीवन को से माने न्यून कर दियंती छोट कर दियंती परिश्रम करंती नाही काम करंती नाही हैला। तो सेटा कवि एठारे कहउछंती जे बल थाउ केही निश्चय मौन बल थाउ थाउ कौन पाई से माने मौन हेबे कौन पाई चुपचाप हेबे एवं निजर जीवन को हीन कर दियंती न्यून न्यून माने छोट निज जीवन को छोट कर दियंती एहा से जणाइबाकू चाहुछन। ठीक अछि। तापरे से कोन कहिले सुप्त सिंह मुखे न पसे आहार श्रमे पिपीलिका पुराए भंडार पेलिथिले पाटी सोई वृक्ष तले वृक्षच्युत फल न पड़े कबले। तापरे कवि कोन कहउचंती जे सुप्त सिंह मुखे न पसे आहार श्रमे पिपीलिका पुराए भंडार। सुप्त सिंह जदि सिंह कौन से महाबलवान से कहबो मु राजा हेले राजा हेले भी कोन हेबो राजा हेले भी जदि से सोईथिबो हैला जदि सोईथिबो ताहेले ता मुह को बा ता पाटी को आपे आपे खाद्य आसीबो कि खाद्य आसीबो नाही ता पई मध्ये ताकू परिश्रम करबा को पड़िबो हैला ता पई मध्ये ताकू शिकार करबा पई पड़िबो तापरे ताकू खाइबा पई पड़िबो। तेणु कवि एठारे बुझाइबा पई चाहुचंती जे सुप्त सिंह मुखे सुप्त सिंह माने कोन सोई रहिथिबा सिंह हैला सोई रहिथिबा सिंह जेहेतु से सिंह हेले मध्य बनर राजा हेले मध्य ता पाखकू खाद्य आपे आपे बा ता पाटी को खाद्य आपे आपे आसी पसिबो नाही हैला ताकू मध्य परिश्रम करिबाकू पड़िबो। तेणु एठारे से बुझाइबा पई चाहुचंती जे सिंह राजा हेले मध्य कोन ताकू मध्य परिश्रम करिबाकू पड़िबो। से राजा हेले मध्य जदि सोईकी रहिथिबो ताहेले ता मुखकू केबे खाद्य आसीबो नाही ताकू मध्य परिश्रम करिबा पई पड़िबो। श्रम पिपीलिका पुराए भंडार एठारे से उदाहरण दैछंती जे श्रम करिबा परिश्रम करी किए पिपीलिका पिपीलिका माने ना पिंपुड़ी देखो पिंपुड़ी पिंपुड़ी कोन करे परिश्रम करी से तार भंडार बा तार जो भंडार माने कोन भंडार रो अर्थ है हमें जोठी खाद्य सामग्री रखू हैला तो सही भंडार तार भंडार को से पूर्ण करिथा माने पूर्ण करी तमे देखिथिबो पिंपुड़ी वर्षा वर्षा हेबा आगरु से माने कोन करंती चाउल धरी की से माने लाइन रे से माने जेकी सब नै से माने आगरु संचय करिवे। तो सेठु आमे सिखिबा कथा से माने किपरि भविष्य पई संचय करूछंती भविष्य पई किपरि से माने चिंता करूछंती तांकर सेते बुद्धि तो सबुठ बुद्धि कहार मनुष्यर मध्ये सेति बुद्धि होई पारु नाही। सेति पई से कवि एठारे चेतैबा पई लोक मानकर आलस्य को छड़ैबा पई एही सब से उदाहरण देउछंती हैला। तो कोन कहले ना श्रमे पिपीलिका पुराए भंडार परिश्रम करी पिपीलिका पिंपुड़ी हैला पिंपुड़ी माने कोन करंती परिश्रम करी से माने तांकर भंडार को पूर्ण करंती बा पूर्ण करी रखिथांती भविष्य पई हैला संचय करिथांती जे भविष्य रे तांकर खाद्यर अभाव हेबो। ठीक अछि। तापरे से कोन कहले कवि जे मेली थिले पाटी सोई वृक्ष तले जे जदि आमे गछ तले हैला गछ तले आ करी जदि आमे पाटी बेला करी आमे जदि आ करिथिबा तो वृक्ष कोन आसी कि आम पाटी रे पड़िबो कि ता मध्ये से बुझाउछंती जदि आमे वृक्ष तले गछ तले फल फलिछि एवं सही फल गछ तले आमे आ करी जदि आमे सोईथिबा ताहेले सेठारु वृक्षच्युत माने वृक्षरु छिड़ी आसी कि आम पाटी रे केबे भी पड़िबो नाही। सही वृक्ष को आनिबा पई हमकु परिश्रम करिबाकू पड़िबो सेटा से कहउछंती जे आमे जदि गछ तले माने पाटी बा मुह खोली की जदि आमे बसिथिबा बा सोईथिबा ताहेले वृक्षरु केतेबेले मध्य फल आसी आम कबल रे बा आम मुहरे पड़िबो नाही पई मध्य हमकु परिश्रम करिबा पई पड़िबो। आलस्य त्याग करी हमकु प्रत्येक कार्य रे हैला प्रत्येक कार्य को करिबा पई पड़िबो प्रत्येक कार्य रे हमकु बहुत परिश्रम करिबाकू पड़िबो एहा कवि बुझाउछंती। ठीक अछि। तापरे कोन कहिले गज सिंह व्याघ्र देहे अछि बळ तांकु बांधी नर प्रकाशी कौशल कौशल जनक ज्ञान अटे सीना
जनमी न पारे ज्ञान भाषा बिना। तापर कौन कहते कवि है जे गज सिंह व्याघ्र देहे अच्छी बल है। गज सिंह व्याघ्र देहे अच्छी बल तांकु बांधी नर प्रकाशी कौशल। गज गज माने कौन? गज माने है हस्ती बा हाथी। सिंह माने आम जाचु सिंह है। तापरे व्याघ्र व्याघ्र माने है बाघ। व्याघ्र माने है बाघ है। गज माने है हाथी। सिंह आम देखीचु सिंह देखुचु। व्याघ्र माने है बाघ। तो यही जो हाथी सिंह एवं बाघ देहरे केते बल थिबो तुम निजे अनुभव कर। बहुत बल अच्छी समस्त बल बेसी अच्छी। तो सही जो माने हिंस्र जंतु मानकर देहरे बहुत बल अच्छी। तो सेते बल थिले मध्य हैं तांकु किए बांधे? तांकु किए बांधे? हाँ नर बा मनीष माने ही बांधती। किपरि बांधिबे? मनुष्यर सेतिकी शक्ति अच्छे कि? मनुष्यर सेतिकी बल अच्छे कि? सेतिकी बल नाही। किंतु से माने कौशल माने तांकर ज्ञान 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 प्रदर्शन करबा कौशल प्रदर्शन करी से माने सेमानकु बांधी पारंती। आउ हमर दुनियार सबठारु श्रेष्ठ प्राणी के? मनुष्य। कौन पाई मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी अटे? ना भगवान सेमानकु बुद्धि देइछन्ति, सेमानकु ज्ञान देइछन्ति हैला। तो सही ज्ञान एवं बुद्धि बल रे ही से माने एही बहुत बड़ बड़ पशु मानकु से माने एतिकी बल थिबा पशु मानकु से माने बांधी पारंती। तापरे कौशल जनक ज्ञान अटे सिना जनमी न पारे ज्ञान भाषा बिना। कौशल जनक ज्ञान अटे सिना किंतु सही ज्ञान कौठारु जन्मिबो बा कौठारु सृष्टि हेबो सेटा भाषा बिना कौशल जनक ज्ञान केतेबेले मध्य आसी पारिबो नाही। केतेबेले मध्य सृष्टि होई पारिबो नाही। भाषा भाषा बिना कौनसी कौशल जनक ज्ञान आसी पारिबो नाही बा ज्ञान जन्मिबो नाही। ठीक अछि। तो कवि कौन कहले एई जो गज सिंह व्याघ्र एमानक देहरे बहुत बल अच्छी किंतु एमानकु किए बांधे? नर बा मनुष्य माने ही कौशल करी बांधती। तो सही कौशल जनक ज्ञान कौठारु आसीबो? ना भाषा ठारु आसीबो। भाषा ठारु ही सही ज्ञान आसीबो बोली कवि कहिसंती। अछि तापरे देखो भाषा जोगो सेना दमी जीव गण मानव कराई विश्व राजपण जा भाषा दुर्बला से निश्चय अधम काहि हेब आने प्रतियोगी क्षम। तापरे कवि कौन कहले जे भाषा जोगु सिना दमी जीव गण है मानव करई विश्व राजपण जा भाषा दुर्बला से निश्चय अधम काहि हेब आने प्रतियोगी क्षम। तापरे कवि कौन कहते जे भाषा जोगु सिना दमी जीव गण जे भाषा जोगु सिना आमे जीव मानकु दमन करिबा बा सेमानकु कौन करिबा बांधी परिबा सेही जीव मानकु हैला एवं कौन करिबा माने मानव करई विश्व राजपण। विश्व माने हैला सारा पृथ्वी रे सारा दुनिया रे से राजा हेबो किए? मनुष्य। ताहा जोगु भाषा जोगु भाषा जोगु जदि तार भाषा उच्च अछि जदि तार भाषार उन्नति होइछि बा भाषा रे तार पारंगमता अछि ताहेले से कोन करि परबो? मनुष्य कोन करि परबो ना जीवगण बा जो आमर हिंस्र जंतु मानकु से दमन करि परिबो एवं सारा विश्व रे से राजा होइकि रहिबो। राजा कोन माने कोन? राजा होइकि रहिबो से सबुठारु श्रेष्ठ होइकि से रहिबो। एहा से कवि कहउछन्ति। तो जा भाषा दुर्बला से निश्चय अधम काहि हेबो आने प्रतियोगी क्षम। जहार भाषा दुर्बल भाषा एठारे भाषा हेउची स्त्रीलिंग तेणु एटी दुर्बला हैला भाषा दुर्बला तेणु भाषा को एठारे दुर्बला कहला दुर्बल। जहार भाषा दुर्बल अटे से निश्चय अधम। जहार भाषा दुर्बल अटे जहार भाषा ही नहीं जे भाषा रे किछि भी जानि नहीं हैला भाषा विषय रे किछि जानि नहीं से निश्चय अधम। अधम माने ना मूर्ख। अधम माने हैला मूर्ख। तो केउ माने मूर्ख अटंती? जहार भाषा बहुत दुर्बल अछि जे भाषा विषय रे किछि जानि नहीं से हेउची प्रकृत रे मूर्ख। काहि हेबो आने प्रतियोगी क्षम काहि हेबो आने आने माने हैला अन्य मानक सामना रे से केबे मध्य प्रतियोगिता रे क्षम बा तांको समकक्ष होई पारिबो नाही। के समकक्ष होई पारिबो नाही? जहार भाषा बहुत दुर्बला जार भाषार कोनोसी ज्ञान नाही से केबे मध्य काहारी संगरे समकक्ष होई पारिबो नाही बा क्षम होई पारिबो
ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚ କରିବା ବା ନିଜର ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ସବଳ କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଆମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱରେ ରାଜପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମକୁ କେହି ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। କବି ଏହା ଏଠାରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଆଜି ଆମେ ପଦ୍ୟର ମାନେ ଏଇ ଯେତିକି ପଢିଲେ ସେତିକି ହିଁ ପଢିଥିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ ପଦ୍ୟର ହେଲା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଉ ପଢିଲେ ସେହି ପଦରେ ଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ତାର ଅର୍ଥ, କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ଦେଖ ହେଲା। ଉଦ୍ବୋଧନ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରେରଣା ବା ଆହ୍ୱାନ। ରବି କରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ରବିର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। କର ମାନେ ହେଲା କିରଣ, ତ କରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ତେଣୁ କିରଣରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ। ନବ ନୂଆ ବା ନୂତନ ହେଲା। କମଳ ମାନେ ହେଲା ପଦ୍ମ। ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ। ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ ପକ୍ଷୀ ଜଗତ ବା ପକ୍ଷୀ ଦଳ। ମଧୁ ମାନେ ମହୁ, ଯୋଉ ଆମେ ମହୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ମହୁ। ସଞ୍ଚୟ ଜମା ରଖିବା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ଲାଳସେ ମାନେ ହେଲା ଲୋଭରେ। ତାପରେ ବିଳସେ ବିଚରଣ କରେ ବା ବିଳସେ ମାନେ ବିଚରଣ କରେ। ବିଳସେ ମାନେ ବିଚରଣ କରେ। ନ୍ୟୁନ ମାନେ ହେଲା ଉଣା ବା ଛୋଟ ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଠାରେ ସୁପ୍ତ ସିଂହ ଶୋଇଥିବା ସିଂହ। ଆହାର ମାନେ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ। ପିପିଲିକା ପିମ୍ପୁଡି, ମୁଁ କହିଥିଲି ପିପିଲିକା ମାନେ ହେଲା ପିମ୍ପୁଡି। ତାପରେ ବୃକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ମାନେ ଗଛରୁ ଖସି ପଡିବାଟା, ଗଛରୁ ଖସିବା ବୃକ୍ଷଚ୍ୟୁତ। କବଳେ ଆୟତ୍ତରେ। ତାପରେ କୌଶଳ ମାନେ ହେଲା ଉପାୟ ହେଲା। ତାପରେ ଦମି ମାନେ ହେଲା ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା, ଦମନ କରିବା ବା ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା। ବିଶ୍ୱେ ମାନେ ହେଲା ପୃଥିବୀରେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡାକ ତୁମେ ଦେଖିବ ହେଲା ଏବଂ ମନେ ରଖିବ, ବୁଝିବ। ତାପରେ ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଦେଖେଇବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆମେ ଟିକେ ଦେବା ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାର କବି କିଏ? ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହ, ବହୁତ ସହଜିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାର କବି କିଏ? गंगाधर मेहर। हाँ, गंगाधर मेहर। भाव कवि गंगाधर मेहर। वेरी गंगाधर मेहर। हाँ, स्वभाव गंगाधर मेहर खाली कहबा नहीं, स्वभाव कवि गंगाधर। तापर नंबर 2, से लिखिथिबा गोटे काव्यर नाम लेख बा कुह। तपस्विनी। वेरी गुड। आउ केही कहबो? इंदुमती। वेरी गुड। आउ किछि? इंदुमती। हाँ, वेरी गुड। ठीक अछि, तो देखो बहुत गुड अछि। तपस्विनी। हाँ, शाबाश। तपस्विनी, प्रणय बल्लरी, कीचकबध, इंदुमती, महिमा, कृषक संगीत आउरी अछि। तापरे काहा किरण स्पर्शरे पद्म फूल फुटी थाए? काहा किरण स्पर्शरे पद्म फूल फुटी थाए? किरण। सूर्य किरण द्वारा ହେଲା। ନବୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ହେଲା। ନବୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରେ ମହୁମାଛି ବିଷୟରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରେ ମହୁମାଛି ବିଷୟରେ କବି ଏହା କହିଛନ୍ତି କି ଶୋଇ ନ ରହି ମହୁମାଛି ବୋଲି ବନ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କେହି? ଭେରି ଗୁଡ, ସାବାସ ହେଲା। ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ ଆଶାରେ ମହୁମାଛି କ'ଣ କରେ? ବହୁ ଦୂର ବନ ପର୍ବତକୁ ଉଡି ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ଉଡି ବୁଲି ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ପିମ୍ପୁଡି ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବାର ଅଛି? ପିମ୍ପୁଡି ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବାର ଅଛି? କ'ଣ ଶିଖିବା? ପଢିଥିଲେ ନା? ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ପରିଶ୍ରମ ସଞ୍ଚୟ ମନୋବୃତ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡି ଠାରୁ ପରିଶ୍ରମ ସଞ୍ଚୟ ମନୋବୃତ୍ତି ଶିଖିବାର ଅଛି। ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି। ତଥାପି ଦେଖ ଆନ୍ସରଟା ଦେଖ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଟିଏ ହୋଇ ପିମ୍ପୁଡିର ଶ୍ରମଶୀଳତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ ଚକିତ କରିଥାଏ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରେ। ପିମ୍ପୁଡିର ଶ୍ରମଶୀଳତା ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାକୁ ଏହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ଦେଖ, ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଂହ କି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରେ? ହଁ, ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଂହ କି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରେ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାର? ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଂହ ତାକୁ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ଦେବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ନିଜକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ
पड़िब। सृष्टि रे सिंह पशुराज तथा समस्त पशुंक ठारू से कण अत्यंत शक्तिशाली मात्र सिंह जदि तार शक्ति और सामर्थ्यर यथार्थ विनियोग न करी आलस्य रे सोई रहे तेबे तार ता पाटी को केबे मध्य कण खाद्य आसीब नाही एवं से मध्य क्षुधारे छटपट हेबाकू पड़िब। से मध्य क्षुधारे बा भोकरे छटपट हेबो। से पशुराज हेले मध्य ताकू निश्चय कण परिश्रम करबाकू पड़िबो। तापरे देखो निज ठारू अधिक शक्तिशाली जंतु मानकू मनिष आयत्त करि पारिछि। एहार कारण कोन? से किपरि आयत्त करि? निज ठारू अधिक शक्तिशाली जंतु मानकू मनिष किपरि आयत्त करि पारिछि? कहा द्वारा आयत्त करि? बुद्धि बळरू। निज ठारू अधिक बलशाली जंतु मानक मनिष आउ ओ करि पारुछि। एहार कारण हेउछि मनिषर कौशल ज्ञान। हला देखो ठीक अछि तुम ठीक उत्तर दउछ फिर भी आंसर टा देखि पक हला। मानव भगवान सृष्टि रे सबुठारु श्रेष्ठ प्राणी अटे। हला मनुष्य भगवान सृष्टि रे सबुठारु श्रेष्ठ प्राणी अटे। हला बुद्धि विवेक और ज्ञान रो कौशल रे से असाध्य साधन मध्य करे। हाथी बाघ और सिंह को से आयत्त करी चिड़ियाखाना रे रखे। शारीरिक बल रे मानव एमानकर समकक्ष नुहे मात्र कौशल प्रदर्शन करी से आयत्ताधीन करियो। आमे जानिछु जे हाथी बाघ सिंह एमानकर बल भलिया मनुष्य मानकर बल नाही किंतु से कौशल प्रदर्शन करी से मानकु बाधी पारे। मौन। तापरे देखो निम्नलिखित शब्द गुड़िकर गद्य रूप लिख। गद्य रूप जानिथिबो पढाइछि हला। मौन मौनर गद्य रूप कोन? मौन सप्तम श्रेणी रे षष्ठ श्रेणी रे तुम पढ़ी की आसीच। मौनर गद्य रूप कोन? मौन 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 है तार गद्य रूप है मौन। न्यून 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 अन्य माने मध्य आंसर देवा पाई चेष्टा करिवो समस्ते हैला। दुआर द्वार अन्य मान को मध्य सुझाव द्वार 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 हाँ द्वार हैला। द्वार द तले कौन रहिबो व फड़ा रहिबो हैला। द्वार जनमी जनमी जन्मी 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 जनमी जन्मी ठीक अछि शाबाश हैला। तो एटा हैला एही शब्द मानकर गद्य रूप। तो एही भलिया तुमे आउरी मध्य गद्य रूप तुमे लिखि पारिबो हैला। तापरे आसो तुमरो निम्नलिखित शब्द गुड़िकर पद्य रूप लिखिबा। एटा तो गद्य रूप थिला ताले आमे एबे देखिबा पद्य रूप। प्रकाश प्रकाशर पद्य रूप कोन हेबो? प्रकाशर पद्य रूप परकाश परकाश ठीक अछि शाबाश। परकाश ठीक अछि। तापरे दुर्बल 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 हाँ हाँ शाबाश दुर्बल। पर्वत अन्य माने मध्य को पर्वत 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 शाबाश पर्वत तार पद्य रूप हैला पर्वत ठीक अछि। तापरे कौशल कौशल शाबाश वेरी गुड कौशल कौशल हाँ शाबाश। तापरे देखो विपरीत विपरीत अर्थ बोधक शब्द लिखिबा कहबा। सुप्त सुप्तर विपरीत अर्थ कोन? सुप्त जाग्रत जाग्रत शाबाश जाग्रत हाँ जाग्रत। तापरे क्षम क्षम अक्षम अक्षम
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, କହିବେ। ହଁ ସାବାସ୍। ନା 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 ଦୁର୍ବଳ ଖାଇଗଲା ଦୁର୍ବଳ ସବଳ ଅଛି। ନିଚ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ। ହଁ ସାବାସ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦେଖ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଦୁଇଟି ଲେଖା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଦୁଇଟି ଲେଖା। यस सर। କମଳ, କମଳର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହ। ଦୁଇଟି। पद्म पद्म ଭେରି ଗୁଡ୍ ପଦ୍ମ। ଆଉ ଦୁଇଟା କୁହ। ଆଉ କେହି ଜାଣିନ? ଏହି କୁହ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିନ? ସପ୍ତମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଦ୍ମର କମଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? କଇଁ ନାହିଁ, କଇଁ ତ କଇଁ ନୁହେଁ, କଇଁ ଅଲଗା। କେହି ନାହିଁ? ଦେଖ ରାଜୀବ ହେଲା, ପଦ୍ମ, ତାପରେ ସରୋଜ। କଣ? ପଦ୍ମର ଅର୍ଥ ସରୋଜ ମଧ୍ୟ। କଣ? ସରୋଜ। ତାପରେ ସିଂହ, ସିଂହ सत सुत सुत ସିଂହ सुत सुत ସୁପ୍ତ ମାନେ ଶୋଇ ରହିବା। ସୁପ୍ତ ମାନେ ଶୋଇ ରହିବା। ସିଂହର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହ। ଅନ୍ୟମାନେ କୁହ। ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ କେଶରୀ ପଶୁରାଜ। କଣ? କେଶରୀ ପଶୁରାଜ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତୁମେ ଖୋଜିକି ଲେଖିବ। ଆହୁରି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି, ଖୋଜିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀର କୁହ। ପକ୍ଷୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି କହ। ବିହଙ୍ଗ ଚଢେଇ ବିହଙ୍ଗ ଚଢେଇ ବିହଙ୍ଗ ଚଢେଇ। ଆହୁରି ଅଛି ଦେଖ, ବିହଗ ଆଉ ଖଗ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ବିହଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ, ଚଢେଇ ମଧ୍ୟ, ବିହଗ, ଖଗ, ଏଟା ହେଲା ପକ୍ଷୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତାପରେ ମଣିଷ, ମଣିଷ नर मनुष्य यस मैम। ଆଉ କଣ ହେବ? ମାନବ ହେଲା। ନର, ମାନବ, ମନୁଷ୍ୟ, ଏଟା ସବୁ ହେଲା ମଣିଷର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ବୁଝୁଛ ତ? ସମାନ ଶବ୍ଦ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଥିବ ହେଲା। ସମାନ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ତ ଏଠି ଦେଖ କର, କର ହେଲା। ସମାନ ଶବ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଲଗା। କଣ କଣ କୁହ? ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କୁହ। କହ କରର ଅର୍ଥ କଣ? କରର ଅର୍ଥ କଣ କୁହ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର। ଶିଖ ମନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଶୁଣିଛ କି ନାହିଁ? କର ଏବଂ କରର କଣ ଅର୍ଥ? କଣ? କର, କରର ଅର୍ଥ ହାତ, କରର ଅର୍ଥ ଖଜଣା, ଆଉ କରର ଆଉ ଗୋଟେ କରର ଅର୍ଥ ହେଲା କିରଣ। ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଅର୍ଥ ଅଛି। ତାପରେ ପୁର, ପୁର, ପହସ ପୁର, ପ ଦୀର୍ଘ ପୁର, ପୁର, ପୁରର ଘର ବା ବାସଗୃହ ହେଲା। ବାସଗୃହ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁର ହେଲା ଯୋଉ ପିଠାରେ ଦିଆଯାଏ ପୁର। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇଛ? ତା ମଝିରେ ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ ପୁର, ସେଟା ବି ଗୋଟେ, ସେଟା ପୁର, ପିଠାର ପୁର ହେଲା। ତାପରେ ବାସ, ବାସ କଣ? ବାସ, ବାସ ଏକା ମାନେ ଏକା ଶବ୍ଦଟା କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା। କଣ କେହି କହିବ? ବାସ, ବାସ, ବାସର ଅର୍ଥ କହିବ କି? ଦେଖ ବାସର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାସ କରିବା, ଆଉ ବାସର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାସ୍ନା ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ସମାନ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏଟା ସବୁ ଲେଖିବ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଏବଂ ନିଜ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତାରୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ପାଦ ଗୁଡିକ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବୃତ୍ତି କର ଓ କବି ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖ।